नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आई होप आपण माने प्रभु जगन्नाथ कृपारू बहुत भलरे थिबे बहुत खुशी थिबे। तो आज ब्लॉग रे तो आपण माने केमिति प्लास्टिक बोतल को जो फिंगी दउचंती ताको रीयूज करि परिबे ताही बतेजी भाबुची आपण मानको पई वीडियोटा हेल्पफुल हो। चलंतु वीडियोटा स्टार्ट कर दबा। तो आज ब्लॉग फास्ट यूज हो बोतल। तो ये बोतल एक्चुअली आम पाखे बहुत थाए से थम्सअप हो स्प्राइट हो कोका कोला हो। तो आम कौन हो जो आम एमती बोतल फटल किसी आणिकी पी था तो आम फिंगी दे था तो आम भावु कि नहीं यहाँ आम कौन कम करवा कौन हुए ना बेले बेले आम यहाँ पानी बोतल हिसाब से भी यूज करूँ। तो तापर आम कौन करूँ ना फिंगी दो। तो ये देखो यहाँ बहुत बढ़िया भाव यहाँ आम गोटे यूज लगवा। तो ये देखो मुझे कौन कली ना मझे गोटे चीरा लगेदेली। एवं कौन करी ना टिके सैड्रु टिके चीरा लगेदेवी कहीं मत टिके तार जो चीराटा लगे ना मुझे टिके बड़ कर अच्छे जमी से भल भाव मानने भल भाव से पूरा मानने खोली पार। तो देखो आउ टिके एमती करके चीरा लगेदेवी देते मुहटा टे मानने से जो चीराटा टे बड़ हो। तो देखो बढ़िया भाव होगा। तो चलते यहाँ आम कौन करवा। तो ये गोटे बढ़िया कम आपने लगे। तो देखो ये मुझे भितर रखीदेवी टमाटो। नॉर्मली आम कौन करूँ जो भेजिटेबल्स अच्छे आम एक्चुअली कौन हुए ना पॉलीथिन रे ही रखीदे। तो पॉलीथिन रे कौन हुए रखीदेला से बहुत दिन माने पची भी जाए बेस दिन लास्टिंग भी कैनि। तो आप जो ये बोतल काटिकी रखिपारे आप जो चाहिए आप भेजिटेबल्स को सही रखिपारे। आप चाहिए गाजर भी रखिपारे किसी भी जिनस आप भेंडी बीम्स सिम्बो किसी भी जिनस आप रखिपारे। भावुची यही टिप्सटा आपको भल लगे। तो यहाँ थे निहाती यूज करेंगे मत कमेंट जनइबे। तो देखो मैं पूरा मानने रखीदेली। एवं आप जो जगह भी जो हो एडजस्ट करके बढ़िया भाव में रखिपारे। जो आपंकर साइज चाहिए आप सैड्रे भी रखिपारे जो चाहिए से रखिपारे। तो चलते सेकेंड टिप्स होती जो देखो छोट छोट पानी बोतल हो एमती माउंटेन ड्यू हुए। तो ये जगह एक्चुअली मो पाखे माउंटेन ड्यूर बोतल ना ना से माउंटेन ड्यूर जो बोतलटा आसे ना पूरा ग्रीन ग्रीन कलर एत सुंदर से एक्चुअली देखा जाए। तो ये एक्चुअली मो पाखे थम्सअप रहा। तो कौन करना तार जरीटा पूरा भाव में उठी एवं कौन करना पूरा गोल जमी कहूँ आपने भिडियोटा को भल भाव में देखो। तो कमी गोल सेप्रे काटिदेवा। ये देखो मुझे गोल सेप्रे काटी एवं कौन करना जो ऊपर भागटा ना ये देखिए तो गोटे दाग भाया अच्छी। तो सही ही आउ थे मुझे पाखापाखि हाफ इंच हम। तो सेमती ही मुझे काटिदेली। तो देखो तो काटिक पूरा अलग करदेली। एवं से जेहेतु टे सैज करदेवी कहीं जमी हाथ फातरे न लगे भल भाव में से जमी यूज आसीपर। ये देखो तो मुझे काटिदेवी। आप कैंची बहुत आराम से काटिपारे कहीं पानी बोतलटा बहुत सॉफ्ट थाए आ बहुत नरम थाए। तो देखो मुझे कौन करी मो पाखे एक्चुअली अच्छे यहाँ हूँ फेविकॉल अच्छी। आप चाहिए फेविकॉल भी यूज करेंगे। किंतु आप ये फेविकॉल बा फेविक्विक यूज करेंगे ना तो ये कौन पे परमानेंटली पूरा जोड़ी जो। तो देखो यहाँ मुझे पूरा जोड़ीदेली। जोड़ी दे सारापर यहाँ मुझे एक्चुअली किसी टाइम छाड़ी देती सुखापी। तो देखो तो सुंदर मोर गोटे मिनी बोतल रेडी होगा। जेहेतु मझे में जो अठा देकी जोड़ी तो सही आप चाहिए जो कलरफुल आसे ना सेलो टेप आप भी चाहिए लगे बाकी जब लेस अच्छी डेकोरेट भी करेंगे। ये देखते मो पाखे गोटे पुराना हेयर बैंड थी ब्लाक कलर। तो सहीटा मुझे सही ही लगेदेवी जो अठाटा को देखा देले से बहुत भल भाव कभर भी हो। मो बोतलटा बहुत सुंदर भी देखा। तो ये मिनी बोतल आप बहुत किसी आप जमा भी फिंगे। तो ये मिनी बोतल आप गोटे मसला डब्बा हिसाब से यूज करेंगे जहाँ चाहिए आप रखिपारे। ये जब आप पाखे माउंटेन ड्यू ये बोतलटा हम ना एत सुंदर देखा ना आप मैंने विश्वास भी करेंगे। थे टिप्सटा निहाती थे ट्राए करेंगे। तो देखो मैं खोलिकी आपको देखो ये कौन रखिए। तो एक्चुअली मैं भल भाव में क्लीन करके ही यूज करी पूरा सफा कर देती सुखी भी देती। तो ये मुझे कौन करी ना मो पाखे सोरिष था जेहेतु आम पाखे कौन हुए ना बड़ बड़ जिनस तो बहुत किसी जिनस रही। तो छोट जिनस आमको रखापी ये किसी माने कंटेनर दरकार होते। तो ये आप कौन करेंगे ना ये बोतल भी आप आराम से यूज करेंगे किसी भी हेनी यहाँ जमा भी खोलनी आ बहुत सुंदर भी देखा। थे निहाती ट्राए कर किचेन रे मैंने आप यूज करेंगे देखिए बहुत भल लगे। तो चलतु आ गोटे टिप्स को जी। तो आ गोटे टिप्स मुझे ये देखते मो पाखे गोटे पानी बोतल थी भल भाव में क्लीन करनी। क्लीन करके कौन करेंगे ना ये ऊपर पटरू मुह पटरू कौन करेंगे गोटे गोल सेप्रे काटिदेवा। तो देखो गोल सेप्रे मुझे भल भाव में काटिदी। पानी बोतल ना आहरी बोतल से आहरी बढ़िया भाव में काटिज। तो ये कौन करी ना जो ऊपर भागटा टे एपट सेपट हो काटी जाइए जमी हाथ में न लगे टे काटिदेवी। तो देखो से मैंने मुह पटरू काटिदेले पछपटे भी गोटे माने गोल सेप्रे काटिदेवी पूरा फुल माने तार पछटा काटबी खाली हल्का की करके अल्प साइज्रे गोटे गोल की गोटे काटिदेवी। तो देखो आपण छुरी को जो गरम करके भी आप आराम से टिके गैस रे आप गरम करदेवे देले सेटा बहुत बढ़िया भाव में काटिज। ये देखो
ମୁଁ କାଟିଦେଲି କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ବାହାରି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ତ ତାକୁ କାଟିଦେବି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଡବଲ୍ ଟେପ୍। ତ ଡବଲ୍ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘରକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଏମିତି କେରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରିକି କରିଦେଲି। ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ପଲିଥିନ୍ ଏମିତି ଥିଲା ନା ସବୁ ଏମିତି ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ବି ରଖିପାରିବେ। ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଲେ ବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଯିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ମାନେ ପଲିଥିନ୍କୁ ନ ପକାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ଯେଉଁ କିଚେନ୍ରେ କବୋର୍ଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଡବଲ୍ ଟେପ୍ରୁ ଉପରଟାକୁ ଉଠେଇଦେବି ତାର ଯେଉଁ କାଗଜଟାକୁ, ତାପରେ ଏବେ ଲଗେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ମୋର ଯେଉଁ କବୋର୍ଡ଼ର ସେଇଟା ଦେଖା ବି ଯିବନି ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ବି ବହୁତ ଇଜିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ତଳ ପଟୁ ଯେଉଁ କଣାଟା କରିଥିଲି ନା ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମର ବାହାରି ବି ଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ବି ରହିବ, ଏଣେ ତେଣେ ବି ପକିବାର ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଡେକୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ କିଛି ବି ଡେକୋରେଟ୍ କରିନି, ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବଟଲଟା କାଟିଥିଲି ତାର ମୁହଁଟା ରହିଯାଇଛି। ତ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ରେ ଲଗାଇଦେବା। କ'ଣ ୟୁଜ୍ରେ ଲଗାଇବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ଟିକେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେମିତି ତାର ଧାରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ନା ବଟଲ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମ ଦେହରେ ନ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଉପର ଭାଗଟା ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରିଦେଲି, ପାର୍ଟ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲଗାଉଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ପୁରା ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି କଭର୍ କରିଦେବେ। ତ କଭର୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ଗ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଏଠି କିଛି ଏବେ କିଛି ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାକୁ ଚୁଙ୍ଗି ହିଁ କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତେଲ ହଉ ଏମିତି କିଛି ଡାଲି ଫାଲି ହଉ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଆମେ କରିଥାଉ, ଯାହାଟା ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ 10-20 ଟଙ୍କା 30-40 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଥାଉ। ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବନି, ସେଟା ଆମେ ଘର ଏମିତି ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ରୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଫଟାଫଟ ବଟଲ୍ ଥିବ କାଟିକି ତାକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲି ହଉ ଚାଉଳ ହଉ ଆମ ଘରକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଡବାରେ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାଉ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଗଣ୍ଠି ପକଉ ଯଦି ସେମିତି ପକିଦେବା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପବନ ପଶିଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପବନ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଡାଲି ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ସେଥିରେ ପୋକ ବି ଲାଗିଯାଏ, ସେଇଟା ଟାଳେ ବି ହେଇଯାଏ ଯାହାକି ଆମେ ଖାଇପାରିନଥାଉ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଟଲର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପର ଭାଗରୁ ଏମିତି ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ କାଟିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଟଲର ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖେଇଛି, ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପୁରେଇ ଦେବେ। ପୁରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ମାନେ ବଟଲ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଏହା ଭିତରକୁ ଜମା ବି ପବନ ପଶିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ହଉ ଚିନି ହଉ ଲୁଣ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଏଭଳିଆ ରହିବ। ଭାବୁଛି ଟିପ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।